श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमो अध्याय संस्कृत मूल अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्मं किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं पोत्रं देयेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञायसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षर ब्रह्म परं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गं कर्म संगीते अधिभूतं चरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अविमात्रं देवृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्तकलेवरं ये प्रयाति स यद्भावं याति नास्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ति कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावित। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरं युध्य च मय्यार्पितो मनो बुद्धि मामे वशीष्ये संशय। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कवि पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनूर स्मरेद्ये सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तपसं परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यकं सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदि तयवीतराग। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवचे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्धद्धिधायात्मनं प्राणं मास्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्यारन्मान्मनुस्मरन् ये प्रयाति त्यजन्त्येय स याति परमां गतिम्। अनन्यचेतां सततं यो मां स्मरन्ति नित्यश तस्यां सुलभं पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामोप्येति पुनर्जन्म दुःखालयमा शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धि परमां गत। आब्रह्मभुवन लोकां पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोप्येति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तं मायैत् भ्रमणो विदो रात्रि युगसहस्रान्तं अहोरात्रविदो जन। अव्यक्ताद्व्यक्तयं सर्वं प्रवन्ते रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम वशं पार्थं प्रत्यरागमे। पर तस्मात् वाभवन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्येषु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षरं व्यक्तो स्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। पुरुष सपरं पार्थं भक्त्या लभते त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येनं सर्वमिदं ततम्। यत्रं काले त्वनावृत्ते मावृत्ते चैव योगिन प्रयातं यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।
अग्नि ज्योतिराम शुक्लं षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्णं षण्मासा दक्षिणायनं तत्रं चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतं सरस्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्येया वर्तते पुनः नैति स्तुतिपार्थं जानन्ति योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैवं दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमो अध्याय। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः।